السلام عليكم. روبنسون كروزوي. Robinson, né en 1632 en Grande-Bretagne, ne s'intéressait pas aux études et rêvait d'aventures et de mer. Un jour, lorsque l'un de ses amis s'embarqua pour Londres, Robinson fit de même sans en avertir personne. En mer, il affronta une tempête. Heureusement, il s'en sortit sain et sauf. Ses parents, qui craignaient pour sa vie, lui demandèrent d'abandonner les voyages, mais inconscient du danger, Robinson refusa et repartit en mer pour des aventures toujours plus risquées. زاد روبنسون سنة 1632 ببريطانيا الكبرى، وكان لا يعير اهتماما للدراسة ويحلم بالمغامرات والبحار. ذات يوم لما أبحر أحد أصدقائه إلى لندن، سار روبنسون على دربه دون أن يشعر أحد، وفي البحر واجهته عاصفة. لحسن حظه أنه خرج منها سالما، فوالداه اللذان يحرصان على حياته يحثانه على ترك الأسفار، لكنه لا يقدر العواقب، فانطلق مجددا لركوب البحر، دائما في مغامرات محفوفة بالمخاطر. Le capitaine d'un bateau marchand proposa un jour à Robinson de faire partie de son équipage. Il se lança alors dans le commerce. Lors d'une expédition, leur navire fut détourné par des pirates et Robinson était mis en esclavage. Il travailla à la pêche car il était très habile. ذات يوم اقترح قائد السفينة التجارية على روبنسون أن يلتحق به ضمن طاقمه، فبدأ يشتغل في ميدان التجارة. في إحدى الرحلات تم احتجاز سفينتهم من طرف قراصنة، فأصبح روبنسون مستعبدا وتم تشغيله بالصيد لأنه كان بارعا جدا. Profitant de l'inattention des pirates, Robinson, avec 2 autres esclaves, s'échappèrent du navire et nagèrent jusqu'au rivage. Ils rencontrèrent un peuple nu et noir. Ils restèrent sur cette
terre inconnue jusqu'au jour où ils virent au large un bateau européen. Le capitaine du bateau accepta de prendre Robinson et ses 2 amis et leur proposa un voyage jusqu'au Brésil. استغل روبنسون وعبدان آخران غفلة القراصنة ففروا من السفينة ثم سبحوا إلى الساحل فالتقوا قوما عاريا سود فمكثوا على تلك الأرض المجهولة إلى اليوم الذي غيرت سفينة أوروبية مجرى حياتهم. قبل قائد السفينة نقل روبنسون وصديقيه مقترحا عليهم رحلة إلى حدود البرازيل. Une fois arrivé au Brésil, Robinson décida de se lancer dans la plantation de tabac en compagnie d'une femme anglo-brésilienne dont il a fait connaissance pendant le voyage. Durant 2 ans, il réussit à subsister, puis la 3e année, il commença à bien gagner sa vie. Il souhaitait alors étendre son exploitation et il organisa des expéditions jusqu'en Guinée pour aller chercher des esclaves. وبعد وصولهم إلى البرازيل قرر روبنسون أن يشتغل في زراعة التبغ رفقة امرأة برازيلية تتحدث الإنجليزية تعرف عليها أثناء الرحلة. خلال 2 نجح في تلبية حاجياته وفي السنة الثالثة بدأ يكسب قوته جيدا وكان يأمل حينئذ في توسيع استثماره فنظم رحلة صوب غينيا للذهاب بحثا عن العبيد. Près des Caraïbes, son navire rencontra une tempête qui secoua l'équipage, le gouvernail se brisa et le navire près des Caraïbes, son navire rencontra une tempête qui secoua l'équipage. Le gouvernail se brisa et le navire était condamné. Ses compagnons étaient tout emportés par une grosse vague. Robinson réussit à atteindre le rivage du Nil, seul survivant. Il remercia Dieu. Il trouva un arbre pour dormir et de l'eau potable pour passer sa première nuit sur l'île. قرب كارايبي تعرض مركبه لعاصفة هزت طاقمه وآلة التحكم في مركز القيادة
فتعطل المركب وجرفت موجة ضخمة كل مرافقيه. نجح روبنسون في الوصول إلى ساحل الجزيرة ناجيا وحده، فشكر الله ووجد شجرة كمكان للنوم وماء صالحا للشرب ليقضي الليلة الأولى على الجزيرة. Le lendemain matin, il explora les restes de son navire où il trouva des marchandises pour sa survie et du matériel pour travailler. Un jour, suite à un fort coup de vent, son bateau s'engloutit dans la mer et il n'en resta que quelques débris de bois. وفي اليوم الموالي سيبحث على ما تبقى من مركبه، حيث سيجد سلعا من أجل العيش ولوازم للعمل. ذات يوم وعلى إثر ضربة ريح قوية غرقت السفينة في البحر ولم يتبقى منها إلا حطام من الخشب. Robinson Crusoe décida de construire une habitation. Il choisit un endroit qui le protège. Il transporta une partie de ses réserves et construit une cave. Crusoe découvrit des chèvres sauvages. Il en tua une. Le deuxième jour de son arrivée, il érigea une grande croix où est inscrite la date de son arrivée. قرر روبنسون كروزوي أن يبني مسكنا، فاختار مكانا يحتمي فيه، فنقل طرفا من مدخراته وبنى قبوا. اكتشف كروزوي ماعزا وحشيا فقتل منه واحدا، وفي اليوم التالي نصب صليبا كبيرا عليه سجل تاريخ وصوله. Il commença à tenir un journal et débuta son récit par les événements qui s'étaient produits depuis son arrivée sur l'île. Sur son journal, Robinson nota son échec et apprivoisait des pigeons et a fabriqué des bougies avec la graisse des chèvres. Par contre, il réussit à semer de l'orge et essaya de fabriquer du pain. في البداية أخذ مذكرة وبدأ يدون الأحداث التي وقعت منذ وصوله إلى الجزيرة. في مذكرته سجل روبنسون فشله في تربية الحمام وصنع الشمع، وعلى عكس ذلك نجح في زراعة الشعير ومحاولته صنع الخبز. L'été arriva. Robinson trouva que les périodes de pluie étaient les plus mauvaises. Il explora l'île et découvrit de la canne à sucre et du raisin. Il admira une vallée. C'est là qu'il construira sa maison.
Il se sentait maître du domaine. Il parvint à développer ses cultures quand il découvrit la raison qui empêchait ses grains de germer. Elle a fait un calendrier des raisons, des saisons. أقبل الصيف، فاتضح لروبنسون بأن مراحل الشتاء كانت أكثر سوءاً، وقام باستكشاف الجزيرة فاكتشف قصب السكر وعنباً، فأعجب بالوادي حيث سيبني منزله، فأصبح يشعر بأنه سيد المنطقة. توقف عن تطوير زراعته حين اكتشف السبب الذي يمنع حبوبه من أن تنبت، فوضع يومية لمعرفة الفصول. Il attrapa un perroquet et lui apprit à parler, et il l'appela Jacques le perroquet. Il apprivoisa aussi un bouc et des chèvres. Robinson mena une vie paisible, mais manquait de contact humain. Il décida de se lancer dans l'élevage d'animaux. Il était heureux parmi les animaux. أمسك بببغاء وعلمه الكلام وسماه جاك الببغاء، وقام بتربية جدي وماعز كذلك. أخذ روبنسون يعيش حياة هادئة، ولكن ينقص التواصل الإنساني، فقرر أن ينطلق في تربية الحيوانات، وكان سعيدا بينها. Robinson s'aperçut que l'île, qu'il appela Désespoir, recevait périodiquement la visite de cannibales qui venaient pour tuer et manger leurs prisonniers. Il rêva de se procurer un ou deux serviteurs en libérant des prisonniers des mains des cannibales. لاحظ روبنسون بأن الجزيرة التي سماها اليأس أصبحت تستقبل بين الفينة والأخرى زيارة للمتوحشين الذين يأتون من أجل قتل وأكل أسراهم. كان يحلم بأن يحصل على خادمين بمساعدته في تحرير الأسرى من أيدي المتوحشين. Après des mois, les cannibales revinrent au rivage avec des prisonniers. Soudain, l'un des prisonniers réussit à s'échapper. À cet instant, Robinson tira au fusil sur les cannibales et sauva le prisonnier qui devint son ami. Il lui donna le nom de Vendredi. Il lui apprit un peu d'anglais et partagea tout avec lui. بعد شهور عاد المتوحشون إلى الساحل مع بعض الأسرى،
فجأة نجح أحد السجناء في الفرار، وفي ذلك الوقت أطلق روبنسون الرصاص على المتوحشين فأنقذ الأسير، فأصبح صديقا له وسماه جمعة. علمه قليلا من الإنجليزية وأشركه في كل شيء. Les cannibales vinrent de nouveau sur la plage pour manger 3 autres prisonniers. Vendredi et Robinson interviennent et sauvèrent le père de Vendredi et un homme européen. عاد المتوحشون من جديد إلى الساحل من أجل أكل 3 أسرى آخرين. تدخل جمعة وروبنسون فأنقذ أبا جمعة ورجلا أوروبيا. Un jour, Robinson détecta au large un bateau anglais et négocia avec le capitaine du bateau pour le ramener avec lui en Angleterre. Le capitaine accepta d'embarquer Crusoe et l'autre Européen. De retour en Angleterre, Robinson apprit des nouvelles de sa famille. Il partit ensuite à Lisbonne en espérant retrouver son ancien ami. Le capitaine portugais est pour savoir ce qu'étaient devenues ses plantations au Brésil. ذات يوم تبين من بعيد لروبنسون سفينة إنجليزية كبيرة، فاوض قائد السفينة في نقله إلى إنجلترا. قبل القائد أن يبحر كريزوي والأوروبي الآخر، وعند الرجوع إلى إنجلترا سمع روبنسون أخبارا حول عائلته، فانطلق بالتالي إلى لشبونة أملا في إيجاد صديقه القديم مجددا القائد البرتغالي من أجل معرفة ما آلت إليه مزروعاته في البرازيل. À Lisbonne, il retrouva le capitaine portugais Robinson. Était surpris de savoir que ce capitaine était fructifié ses terres et qu'il lui gardait toujours sa part des bénéfices. Le capitaine remit à Robinson une grosse somme d'argent. Robinson épousa un peu plus tard une charmante femme qui lui donna 3 enfants. Robinson Crusoe ne voulait plus prendre le bateau de peur de revivre la même expérience. Il préférait vivre le reste de sa vie paisiblement avec ses enfants en leur racontant le récit de ses aventures. وبلشبونة وجد القائد البرتغالي
فتفاجأ روبنسون بمعرفة أن القائد استثمر في أراضيه وحرص على نصيبه من الأرباح، وبذلك أعطى القائد لروبنسون قدرا كبيرا من المال. وبعد مرور بعض الوقت تزوج روبنسون امرأة جميلة ولدت له 3 أطفال. لا يرغب روبنسون كروزويه أن يركب سفينة الخوف وأن يمر بنفس التجارب، وفضل أن يمضي بقية حياته هادئا مع أطفاله وهو يقص عليهم حكاية مغامراته. وانتهت القصة. إلى قصة مقبلة إن شاء الله، وما تنساوش تفعلوا الجرس وتشتركوا باش يوصلكم كل جديد إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.